बेसी दिन चोरी करी रही पाइलेनी आउ शेष में आज पाटणागुड़ अंचल चोरी ग्यांग गिरफ। ए 7 जणिया चोरी ग्यांग को गिरफ कर पुलिस। ଏହି ଟିମ୍ 11 କେବି ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଚୋରି କରୁଥିବା ଏକ ଚୋର ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଗତ 6 ମାସ ଧରି ସିନ୍ଧେକେଲା, ବେଲପଡ଼ା, ଲାରମ୍ବା ଏବଂ ଖବ୍ରାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ତାର ଚୋରି କରୁଥିଲେ ଓ ପୁଲିସ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ ଗୁପ୍ତଚର ଏବଂ ପ୍ରାଯୁକ୍ତିକ ସୂଚନା ଆଧାରରେ 8 ଜଣଙ୍କୁ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଚୋରା ତାରର ରିସିଭର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। अभियुक्त माने विद्युत तार चोरी करी रिसीभरंकु बिक्री करुथिबारु स्वीकार करबा परे तांकु भी गिरफ करथिबा पाटणागुड़ एसडीपीओ प्रकाश करछन्ते। अन्यपटे चोरी तारकु बिक्री करी अन्य सामग्री तैयारी करी बिक्री करुथिबा जणा पड़छि। ब्यूरो रिपोर्ट सतेज टीवी।